अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरा बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। एक तो खबर ये चल रही है कि बहुत सारी शख्सियात ये क्लेम कर रही हैं कि हम जेल में जाकर इमरान खान के पांव पड़ जाएंगे, हम उसके घुटनों को हाथ लगा देंगे कि भाई खुदा का नाम है, बस कर दो। अब बस कर दो, सिस्टम और बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिस्टम के अंदर और ज्यादा सख्त नहीं है, सिस्टम मुकम्मल तौर पर नंगा हो गया है, बढ़ाना हो गया है। लिहाजा बराए मेहरबानी सिस्टम को और ज्यादा एक्सपोज ना करो। एक तो ये खबर आपके सामने रख देते हैं, नून लीग ने कुछ धुआं मारा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन, प्राइम न्यूज चैनल यानी जियो न्यूज पर यह खबर चली, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े जय्यद साफी, टीचर, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात पाकिस्तान के माशाअल्लाह से, उन्होंने एंकर इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं कि जो बड़े खौफनाक हैं। यानी बहुत सारे लोग अब ये इल्जाम जो है ये भी इमरान रियाज के ऊपर डाल रहे हैं कि असल में इमरान रियाज खान को जो उठाया गया था, जो अगवा किया गया था, जो जबरी गुमशुदगी थी पाकिस्तान की प्रोमिनेंट वॉइस की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज की, वो इमरान रियाज खान साहब खुद चल कर गए थे उस गाड़ी में। तो बहुत सारे साफी ये क्लेम कर रहे हैं कि असल में इमरान रियाज खान को जिस गाड़ी के अंदर डालकर ले जाया गया था, जो काले रंग का एक डाला था, बुनियादी तौर पर वो इमरान रियाज खान के अपने जानने वाले थे और इमरान रियाज खान खुद बताएगा कि असल में कौन उन्हें लेकर गया था। जियो न्यूज ने फिर यह भी खबर चलाई कि इमरान रियाज खान खुद अपनी मर्जी से उस गाड़ी में बैठ कर गए हैं। अब अंदाजा लगाएं, यानी ये पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की एक बड़ी आवाज, एक ऐसा शख्स जो 4 माह तक गायब रहा, एक ऐसा शख्स जिसे बोलने में मसला हो रहा है, जिसका 22-23 किलो वजन कम हो गया है, जिसकी हड्डियां निकल आई हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली से जाकर दोबारा से रीयूनाइट हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के बड़े बड़े साफी उसे ही ब्लेम कर रहे हैं। यानी ये हाल है पाकिस्तान की मीडिया का। यानी कि वो लोग हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि जो अपने भाई का गिद्धों से भी बढ़कर हैं, जो अपने अपने भाइयों का ये गोश्त नोच कर खाते हैं या अपनों का गोश्त नोच कर खाते हैं, और इंस्टेंट की आवाज क्या उठाते हैं। आप इनका दोगलापन ये देखिए। यानी वो मैं देख रहा था, जावेद चौधरी साहब कहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जनाब वहां से होकर कोशिश की और इमरान रियाज खान छूटा। यानी आप अंदाजा लगाइए, कॉमन सेंस है। मियां नवाज शरीफ साहब, वो इससे पहले जो साबिक जो रिटायर्ड जनरल है, उनका नाम लेकर उसका धुआं निकला हुआ है, उनका मोबाइल फोन बताया जा रहा है ले लिया गया, उन्हें कहा गया कि जनाब आपने कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, उनका अपने भुरकस निकला हुआ है, और वो कैसे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालकर इमरान रियाज खान साहब को आजाद करवाएंगे। यानी ये अजीब और गरीब किस्म की स्टेटमेंटें, अजीब और गरीब किस्म की अखलाकियात से गिरी हुई, इंसानियत से गिरी हुई, यकीन माने इस माशरे के अंदर जो बुनियादी उसूल हैं उनसे भी गिरी हुई हरकतें हैं जो की जा रही हैं। यानी ये इल्जाम भी कि एक बंदे को 4 माह से उठाया गया है, उसे गायब किया गया, उसे एक ऐसी जगह पर रखा गया जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं है, उसकी फैमिली अजियत से गुजरी, पाकिस्तान की अदालतों ने जोर लगाया, पाकिस्तान की पुलिस ने जोर लगाया, और उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से इमरान रियाज खान को छोड़ा। अब ये कहा जा रहा है कि शायद इमरान रियाज खान खुद अपनी मर्जी से उनके साथ चलकर गया था और इस तरह का नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है। तो ये गैर मामूली है, और ये इस तरह के नैरेटिव बनाकर यही साफी कल जूतियां खाते हैं। अब फिर इन सबको मारा जाता है, उठाया जाता है, फिर इन्हें डंडा फेरा जाता है, और फिर जब इन्हें डंडा फेरा जाता है तो फिर ये चीखते हैं कि जनाब हमारे लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, फलाने ने हमारे लिए आवाज नहीं उठाई। लेकिन यकीन माने जो इस वक्त ये नैरेटिव इस तरह का बना रहे हैं, जो इस तरह की खौफनाक किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि दिए सबके बुझेंगे, हवा किसी की दोस्त नहीं है। ये जब इन्हें डंडा फिरेगा, जब इन्हें चारपाई के नीचे लिटाया जाएगा, तो फिर इनकी चीखों पुकार, और फिर जो इनका जो नाटक होगा, फिर जो इनका नैरेटिव होगा, वो भी देखने और सुनने वाला होगा कि आज ये एंकर इमरान रियाज खान जो एक मजलूम है, जिसके ऊपर जुल्म हुआ, जहां पर रियासत का हमें फेलियर नजर आया, वहां पर इस चीज को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही। जी वो खुद बैठ कर गया था, वो खुद अपनी मर्जी से उस गाड़ी में, उस डाले में चलकर गया था कि मुझे 4 माह एक ऐसी कब्र में रखें कि जहां पर मैं सूरज ना देख सकूं, जहां पर उस बंदे की बोलने की सलाहियत को टारगेटेड हिट किया गया स्ट्रेटेजिकली, यानी उसकी जो बोलने की सलाहियत थी उसे टारगेट किया गया, और उसे ही बदकिस्मती से पाकिस्तान में अब उसी के ऊपर तनकीद की जा रही है कि जनाब नहीं, वो अपनी मर्जी से गया था। तो अंदाजा लगाइए, ये पाकिस्तान के दोगलापन है, ये पाकिस्तान का मीडिया है। अब एक खबर है, और ये मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में मोहम्मद अली दुरानी साहब, आप जानते हैं कि इस वक्त रोल प्ले कर रहे हैं, और तासुर यही है कि उन्हें कहीं से आंख का इशारा मारा किया गया है, उन्हें कहीं से कोई मैंडेट दिया गया है, आशीर्वाद दिया गया कि जनाब आप ये फिलहाल मामलात को पीटीआई के साथ हमारे सॉर्ट आउट करवाएं। आरिफ अलवी साहब को इंगेज कर रहे हैं, लगातार इमरान खान को इंगेज कर रहे हैं, और जाहिर है मोहम्मद अली दुरानी साहब का क्या स्टेक हो सकता है कि वो आरिफ अलवी साहब से भी जाकर मिले, वो फिर इमरान खान से भी उनके बारे में बताया जा रहा है कि खुफिया तौर पर जेल के अंदर एक मुलाकात भी हुई है। तो फिर उन्हें क्या लेनी देनी है कि इस सारे माहौल में वो क्यों इन सारी शख्सियात से मिलेंगे और उसके बाद एक माहौल भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर जेल के अंदर मुझे इमरान खान से मिलने दिया जाता है तो मैं इमरान खान के घुटनों को हाथ लगा लूंगा, और इमरान खान के घुटनों को हाथ लगाकर कहूंगा कि खान साहब अब बस कर दे यार, यानी खान साहब अब बस कर दे, यानी बस हो गई है। अब इसके अंदर पैगामात है, इसके अंदर मैसेज भी हैं, और पैगामात ये हैं कि सिस्टम थक गया है, सिस्टम की बिल्कुल हेकड़ी निकल गई है, तबाही निकल गई है, और सिस्टम का भुरकस निकल गया है। यानी आप कितने अरसे तक एक मॉरल कोलैप्स को घसीटते रहेंगे, आप कितने अरसे तक एक ऐसे केसेस को आगे ले जाते रहेंगे
جسٹیفائی کرتے رہیں گے. کبھی جج چھٹی پر ہے, کبھی وکیل نہیں آیا, کبھی جج کی بیوی بیمار ہو گئی, کبھی اہلیہ بیمار ہو گئی, کبھی یہ ہو گیا, کبھی وہ ہو گیا. اس طرح سے معاملات بہت لمبے ٹائم تک نہیں گھسیٹے جا سکتے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر واقعتاً جو نظام کی طاقت تھی, جتنا زور لگایا گیا تھا, اس زور میں اب کمی آنا شروع ہو گئی ہے. تو جو محمد علی درانی صاحب نے بات چیت کی ہے کہ میں اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر کہوں گا عمران خان کی کہ بھائی بس کر دے, اب بس معاف کر دے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ محمد علی درانی ایک بندہ جو قیدی ہے, جو جیل کے اندر ہے, جس کے اوپر 180 سے تقریباً 200 کیسز ہے, ایک بندہ جو سائیڈ لائن کر دیا گیا, جو میڈیا پر نہیں آتا, جس کی کوئی بات چیت نہیں ہوتی, آخر محمد علی درانی اس کے گھٹنوں کو, پاؤں کو کیوں ہاتھ لگائیں گے اور کس کے کہنے پر لگائیں گے؟ یہ کون ہے اصل میں جو گھٹنوں پر اور پاؤں میں آ گیا ہے؟ یہ کون ہے جو کسی طرح سے عمران خان سے ڈیل چاہ رہا ہے؟ یعنی جو بندہ جیل کے اندر, اس کی پارٹی ختم ہو گئی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان سے جا کر کہوں گا کہ بھائی اب بس کر دے. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس گیم کے اندر جو سیاسی گیم اکھاڑا یہاں پر بچھایا گیا ہے, اس کے اندر پھر سٹیک کس کا اس وقت, اس کے اندر نیریٹو کس کا اس وقت, پاپولیرٹی کس کی ہے, بیانیہ کس کا ہے, اس کے اندر جو ایک پاکستان کی عوام کی نظروں میں کس بندے کی ساکھ ہے, اسی کی ساکھ ہے جس کے گھٹنے پکڑے جا رہے ہیں اور جس کے پاؤں پکڑے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جناب یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ مجھے اٹک جیل سے اڈیالہ جیل بالکل نہ شفٹ کیا جائے, میں اٹک جیل کے اندر ایڈجسٹ ہو گیا ہوں. جو ہی یہ خبر آئی اس کے بعد عدالت کا فیصلہ آ گیا فوری طور پر, اور عدالت نے کہا کہ نہیں جی, عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل شفٹ کریں, کیونکہ اٹک جیل کے اندر سہولیات نہیں ہے, سہولیات کا فقدان ہے, بی کلاس نہیں ہے, اے کلاس نہیں ہے, ایسا عمران خان کو فوری طور پر جناب اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا جائے. یعنی 50 سے 52 دن اس شخص نے اٹک جیل کے اندر گزارے, جہاں پر اس کا چھت سے پانی بہتا تھا, چھت سے پانی ٹپکتا تھا, اندر آتا تھا, جہاں پر واش روم کی جو دیوار تھی وہ 1.5-2 فٹ کی تھی, جہاں پر کیمرے لگائے گئے تھے, جہاں پر اسے توڑنے کے لیے لے کر گئے تھے. یہ کیسا ٹکر کا آدمی ہے, یہ کیسا سیاستدان ہے, یہ کیسا اسپرٹ ہے, یہ کیسا جذبہ ہے, یہ کیسا ایک سیاسی یا پولیٹیکل ایک شعور یا پھر ایک شخصیت کا ایک کمال ہے کہ وہ بندہ اٹک جیل کے اندر بھی نہیں ٹکر گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ جو مشکل جیل ہے مجھے ادھر ہی رکھیں, میں ادھر ہی رہوں گا, مجھے اب اڈیالہ جیل نہیں جانا, میں یہاں پر ایڈجسٹ کر گیا ہوں. تو ایڈجسٹ کرنے سے کیا مراد ہے کہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو مرضی کر لیں, یہ میکسیمم تھا جو آپ لوگوں نے کیا ہے, اب اسی میکسیمم کے آ کر میرے ساتھ لڑیں, مجھے اڈیالہ جیل اب نہ لے کر جائے, مجھے کوئی بی کلاس نہیں چاہیے, مجھے کوئی اے کلاس نہیں چاہیے, مجھے کوئی وہاں پر سہولیات نہیں چاہیے. تو اندازہ لگائیے اٹک جیل کے بارے میں وہی کہا جاتا ہے کہ میاں صاحب, نواز شریف صاحب جب یہاں سے نکل کر گئے تھے سعودی عرب, تو ان کے ساتھ والی بیرک والے جو بندے تھے انہیں بھی پتہ نہیں چلا تھا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ شام کو بات چیت ہوئی میاں صاحب سے, اور اگلے دن پتہ چلا کہ بیرک خالی اور میاں صاحب کھسک گئے, ڈیل کر کے وہاں سے نکل گئے تھے, وہاں سے بھاگ گئے تھے. اور یہ وہی میاں صاحب ہے جن کے بارے میں زرداری صاحب اکثر کہتے ہیں کہ میاں صاحب وہاں پر روتے تھے, وہاں پر چیختے تھے اور ان کے آنسو نکلتے تھے. میاں صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, خان صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپٹکس کے لحاظ سے دیکھیں تو خان ٹکر گیا, خان لڑ گیا, خان بھڑ گیا, اور یہ چیز ہمیں اب نظر آ رہی ہے. بہرحال عدالت کا فیصلہ ہے, خان نہیں مان رہا, خان کہہ رہا ہے کہ جناب میں تو ادھر ہی زیادہ جو سختی کرنی ہے, جو کچھ ہو سکتا ہے وہ پورا زور لگائیں, میں ادھر ہی یہاں پر موجود ہوں. ایک اور خبر ہے اسحاق ڈار صاحب سے, برطانیہ میں ایک تو ان کے حوالے سے کیسز کھل گئے اور انہیں بلکہ بلال بھی لیا گیا ہے, لہٰذا ان کے لیے مشکلات ہو گئی ہیں. لیکن ان سے سوال پوچھا گیا, اور سوال یہ تھا کہ جناب وہ جو جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کا اپنے احتساب کرنا تھا, وہ جو آپ نے سر انقلابی بننا تھا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا نیکسٹ کوسچن, یعنی اگلا سوال پوچھیں جی, مجھ سے یہ نہ پوچھیں, میرے بس کی بات نہیں ہے, مجھے سانس چڑھ جاتی ہے, میرا سانس تیز ہو جاتا ہے, مجھ سے یہ نہ پوچھیں, یہ کسی اور سے جا کر پوچھیں. یہ وہ بیانیہ تھا, یہ وہ نون لیگ کی اصول کی سیاست تھی, یہ وہ صافی تھے جو بڑے بڑے چھلانگے مار کر ہم سب کو پڑھاتے تھے کہ میاں انقلابی ہے. یہ ان کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے, ٹوٹل سکت ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.